Hello and welcome to my channel. Hello. हेलो आज हमें समस्ते मिसिकी वाटरमेलन आइसक्रीम बनाऊचु मु वीडियो करिबी एंड मोर भाई दी जण एंड मो मदर से माने आज वाटरमेलन आइसक्रीम बनेबे ता रेसिपी ता डिटेल्स हमें देखेबू स्टे ट्यून्ड न काटी की वीडियो टा को संपूर्ण रूप रे देखंतु वाटरमेलन में बहुत पानी थाए ताको बरफ केमती न हबो आइसक्रीम करिला बेले तार भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें देखेबू तो आपण मैंने निश्चिंत भाव में वीडियोटा को न काटिकी आज पूरा वीडियोटा को देखंतु बहुत ही इजी प्रोसेस अछि मो भाई दीदी कर परछन ताले आपण मैंने भी डेफिनेटली करि परिबे कौन रेडी करिवा रेडी अच्छा आगे कौन पकोचे वाटरमेलन टा को मो थरे बाहर कर ता ग्राइंडिंग करी के फ्रीजर रे रखी देथिली एबे सेटा को बाहर करछि ताको टिके खंड खंड करी काटिबा काटि के आगे ग्राइंडर रे ताको सब पड़िबो तार आ अलगा अलगा सब सामग्री पड़िबो पूरा बरफ देखाउछि हां बा ताको देखि टिके खंड खंड कर देई ता ग्राइंडर रे दबा हेई गला एबे खंड खंड कर देई ता ग्राइंडर रे दबा कोन क्रीम टा एबे तादरे पकेइबा डेमो तू पकेइबो पका दुनु तू कौन पकेबू तू अमूल पाउडर पका है ना तापर मु मिल्क मेड करछि यदि मम्मी मिल्क मेड नथिबो तार अल्टरनेटिव कोन चीनी टिके दे दबा आमे गुड़ पके भी तो आइसक्रीम कर परिबा हां करले बाबा हम तो केबे करिने थरे ट्राई करिबा थरे ट्राई करिबा एबे ताको ग्राइंडिंग कर दबा ग्राइंडर स्विच ऑन कर ग्राइंडर रेडी ग्राइंडिंग हो आइसक्रीम खाया बाबा अरे गाइस और आइसक्रीम खाया मम्मी थरे चॉकलेट पकाया एथरे पकानी एथरे डायरेक्ट पका तापर एटा ढालिले सेथरे मिसिबो आ वाटरमेलन सीड्स भले भी दिसिबो देख तू मम्मी तू एपटरे ଟିକେ ପକାଇ ଦେ दुनु टे पकेबो दुनु बोले କୋଉଠି ପକାଇବାର ଅଛି हां सेडी बास हे गला सेमती खाली ऊपर थोई दियो एटा बाहरी आसिला वाटरमेलन आइसक्रीम टा बरफ भलिया न लगिया पई तार ट्रिक टा कोन करलु सेथरे आमे मिल्क मेड देले आ तार जो क्रीम टा देले से आ अमूल पाउडर टा देले सेति पई से बरफ लागिबनी बढ़िया क्रीमी क्रीमी बढ़िया लागिबो अच्छा ये आइसक्रीम काटिटा ऊपर उठे मो सातना भाई आइसक्रीम काटा एपटरू न देई कि एपटरू दे देइची बाबा चिलो बाकीटा काट मम्मी एबे हमें केते समय पे आको छड़िया 8 घंटा ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଓପନ୍ ନାଇଁ ଡୋର କ୍ଲୋଜ ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓପନ୍ ଆଜି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଆମର ହେଉଛି ଦୋସା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଳୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଗାଜର ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ନଡ଼ିଆ କୋରା କାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ବ୍ୟାଟର ନଡ଼ିଆ କୋରା କେଉଁଠି ଗଲା ଓ ଏଇଠି
ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ଅଛି। ଦୋସା ତିଆରି କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୋସାଟାରେ ଅବିକା ଭେଦେଇଛି, ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ଡୁନୁ ଆମର ବସିକିରି ଅବିକା ଖାଉଛି। ଡୁନୁ ଆଜି ଉଠିଲା 9ଟା ବେଳେ, ତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଡେରିରେ ଉଠୁଛି। ଦୋସା ତିଆରି ହେଉଛି। ଡୁନୁ କ'ଣ ଏତେ ସ୍ଲୋରେ ଖାଉଛୁ? ସେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଛି ତ, ତା ସ୍ପିଡଟା ବଢ଼ିନି ଆଉ। ଦୋସାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଡୁନୁ? ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି? କେତେ ଟେଷ୍ଟି? ଖାଇବାଠାରୁ ଟେଷ୍ଟି? ଖାଇବାଠାରୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖାଇବା ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମମ୍ମି ଟିକେ ଚଟନି ହେଇଥିଲେ ବି ମସ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଚଟଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଚଟଣି କରିବାକୁ। ବଢ଼ିଆ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ଆମେ ଥୋଇଥିଲେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ବି ବାହାର କରିକି ତାକୁ କରିଦେବା। ମମ୍ମି ଏବେ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ତେଲ ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଏବେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଦେଖେଇବା। ପାଣି ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ ଜୁନୁ ତୁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଦେଖା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ନେଇଯା ଏଇପଟକୁ ବୁଲି ଆସ। ଦେଖିବା କାହାର ଆଗେ ବାହାରୁଛି। କାହାର ଆଗେ ବାହାରୁଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ରେଡି। ଏ ଜୁନୁର ବାହାରୁନି। ଆଉଥରେ ପାଣିରେ ଦିଅ, ଆଉଥରେ ପାଣି ଦିଅ। କାହାର ଆଗେ ବାହାରିବ ଦେଖିବା। କାହାର ଆଗେ ବାହାରିବ ଦେଖିବା। ମୋର ବାହାରୁନି। ବାହାରୁନି, ଆଉଥରେ ପାଣି ଦେଖା। ପୁରା ଏତେ ବୁଡ଼ା ନା, ଆରେ ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ତୁ ଯୋଉ ଏଇଟା ବୁଡ଼େଇ ଦଉଛୁ, ତା ଉପରୁ ବୋହିଯିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା। ବାହାରୁନି। ମୋର କ'ଣ ଏତେ ଉଡ଼ିଗଲେ ବାହାରୁନି? ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ଭାଇର ବାହାରିଲା। ଖାଇଦେ ତୁ ଖା ଡୁନୁର ବାହାରିଲା। ଖାଇକି ଦେ। ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତରଭୁଜ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ତରଭୁଜ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ବହୁତ ହି ୟମି ହେଇଛି। ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ରେସିପିଟା ଘରେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ସଚ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସିପିଜ୍। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।